हमारे मोबाइल सबसे देख के चलते हो तुम्हें तो पता रहते নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিরকম ছিল? ভালোই, ওই গতকাল থেকে তো নিরাপত্তা বাহিনী তো পুরাই আমরার উপরে নজর আছে, ঠিক আছে সব কিছু। আমাদের পাড়া আর সেন্টার এইগুলো তো সব ঠিক হই, কোনো অসুবিধা হয়েছে না তো? না না, শান্তিতেই আছে এখন পর্যন্ত। আপনারা ভোট দিতে মানে এই নির্বাচন কমিশনের যে যারা দায়িত্বে আছে তারা আপনার সাথে সহযোগিতা কিরকম করছেন? সহযোগিতা ভালো ওই তো আমাদের এখানে পাড়ার যেই না কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সঙ্গে তো মোটামুটি ভালোই যোগাযোগ, বা তারাই আমাদেরকে বলছে যে আপনারা কালকে ভালো হয়ে ভোট দান করবেন। তো এই তো চলছে ভালোই। ধন্যবাদ দাদা। আপনার আজকে এই যে খোলাই এবং চাম্পাহর কেন্দ্রে আপনি বিজেপির মনোনীত প্রার্থী, আপনি কীরকম মনে করছেন যে কীরকম রেজাল্ট হতে পারে, অর্থাৎ ভোটারদের মধ্যে কীরকম সাড়া দেখতে পাচ্ছেন? নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে যেহেতু আমরা আবার রিপুলকরণ প্রয়োজন হয়েছে, গত প্রথম 12 তারিখে যে ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন আক্রমণমুখী হয়েছিল আমার ভোটাররা বা বাঙালি বন্ধুরা, তার জন্য আজকে রিপুল হওয়ার পর যেভাবে শান্তি শৃঙ্খলা পুলিশ সহযোগিতা করছেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আজকে সেই 17 নম্বর বুথে বিপুলভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে। আপনি তাদের কীরকম আশাবাদী এবার মানে জয়ের বিষয় নিয়ে? জয় একদম 100% এবার হবে, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গড়বেই। আজকের যে এই যে আবার পুনরায় ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনতে দেওয়া হয়েছে, তাদের এবার পুলিশের ব্যবস্থাপনা কীরকম দেখছেন? পুলিশের ব্যবস্থা একদম অসংখ্য যে পরিমাণ সহযোগিতা ভালোই হয়েছে, সহযোগিতা তার জন্য পুলিশ प्रशासन असंख्य धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है? यहाँ सिक्योरिटी कैसा व्यवस्थापना है? ये एक यहाँ पे 10/17 है, रामदेव ठाकुर पारा SB स्कूल कल्याणपुर PS के अंडर आता है। कॉन्स्टिट्यूंसी है कुलाई चंपावर। यहाँ पे री पोल अनाउंस हुआ था, तो उसी मतलब उपलक्ष्य में हमने इसका सिक्योरिटी मल्टी प्रोंग तरीके से किया है। तो इनर सर्कल है, उसके बाद आउटर कॉर्डन है, इसके बाद आपका फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं साथ में, इसके साथ साथ फिक्स पिकेट लगाया है, साथ में 3 नाका पॉइंट भी लगाया है, ड्रॉप गेट भी है, CRPF का एक QRT रखा है, सफिशेंट विमेन ऑफिसर विमेन कॉन्स्टेबल्स भी रखा है। तो एक मल्टी प्रोंग तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर किया है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया गया है वोटर्स को। तो यही मकसद है। और अभी ऑलरेडी 3 घंटे का अप्रोक्स हो गया है, तो एक वोटिंग पीसफुली चल रहा है और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। साथ साथ में मॉक पोल भी एक फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग में, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये है क्लेरिया नॉर्थ ईस्ट। वाओ, लवली। कैरिंग बार, वाओ। एंड आई गिफ्ट इट टू ऑल माई फ्रेंड्स, और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है। कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को दूंगा, सुनील छेत्री को दूंगा, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड, उसको दूंगा, बाईचुंग भुटिया को दूंगा, पापन को दूंगा। ऐसा करके देंगे और तब बोलेंगे देखो ये मेरा त्रिपुरा, मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है।